السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فیضان، میں فروغ علم و ادب اکیڈمی کا طالب علم ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے مہمانوں کرام اور علماء کرام کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں ابو ذر انور، میں فروغ علم و ادب اکیڈمی کا طالب علم ہوں۔ میں آج ان سوالوں کی جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا، براہ کرم توجہ فرمائیں۔ آپ کون ہیں؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے آپ کا نام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس قول و فعل کو کہتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی بنیادی کتنی چیزوں پر قائم ہے؟ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم ہیں۔ اسلام کی وہ 5 بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کی وہ 5 بنیادی چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 کلمہ خواندن، کلمہ پڑھنا۔ نمبر 2 نماز خواندن، نماز پڑھنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 ماہ رمضان روزہ داشتن، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5 حج کردن، حج کرنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پیغام کہاں آیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پیغام غار حرا میں آیا۔ غار حرا کہاں ہے؟ غار حرا مکہ میں ہے۔ غار حرا مکہ سے کتنی دور ہے؟ غار حرا مکہ سے 3 میل دور ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول یعنی 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ مکہ میں وہ کون سی عورت تھی جو بیوہ، عقل مند اور مالدار تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیشہ کیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پیشہ یہ تھا وہ تجارت کا سامان کسی امانت دار شخص کو سونپ کر یمن بھیجا کرتی تھی۔ کیا عرب میں لوگوں کو امن حاصل تھا؟ نہیں، بلکہ راستے خطرناک تھے، مسافر لٹ جایا کرتے تھے اور غریبوں پر ظلم ہوتا تھا۔ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مکہ کے نوجوانوں نے کیا کیا؟ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مکہ کے نوجوانوں نے ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا نام کیا تھا؟ اس انجمن کا نام حلف الفضول تھا۔ کیا اس انجمن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے؟ ہاں، اس انجمن میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہوا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے
इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सबसे पहले किससे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा इस्लाम लाए और कौन कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचा इस्लाम लाए, हजरत अब्बास और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल दावत का काम किया? नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत का काम 13 साल तक किया। आप नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितने साल दावत का काम किया? नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल दावत का काम किया। कुरैश हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों शरीक करते थे? कुरैश हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करते थे क्योंकि वह अमानतदारी और दयानतदारी में मशहूर थे। गज़वा किसे कहते हैं? जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई है उसे गज़वा कहते हैं। बरों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बरों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बच्चों में सबसे पहले इस्लाम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल किया। औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? औरतों में सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? दुनिया की सबसे पहले मस्जिद खाने काबा है। कुरान का लग़वी मानी क्या है? कुरान का लग़वी माने पढ़ना है। फरिश्ते कौन है? फरिश्ते अल्लाह ताला की एक नूरानी मखलूक है जो नूर से पैदा हुए हैं, हम सबकी नज़रों से गायब है, न मर्द है न औरत। खुदा ताला ने उन्हें जिनका मुकर्रर फरमाया उसी में लगे रहते हैं। मुसलमानों के अलावा मदीना में रहने वाले कौन लोग थे? मुसलमानों के अलावा मदीना में रहने वाले मुशरिक और यहूदी थे। कुरान करीम में कितने रुकू और कितने सूरा है? कुरान करीम में 540 रुकू और 114 सूरा है। कुरान करीम में कितने नबियों के नाम आए हैं? कुरान करीम में 26 नबियों के नाम आए हैं। कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस पैगंबर का नाम आया है? कुरान करीम में सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सबसे पहले पैगंबर कौन है? सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे पिछले पैगंबर कौन है? सबसे पिछले पैगंबर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल रहे? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान करीम 23 सालों में नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल दीन की दावत दी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है? जहन्नम के दरोगा का नाम मालिक है। अबुल बसर किस नबी को कहा जाता है? अबुल बसर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कौन सा अजाब आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अजाब से बचने के लिए क्या किए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आज़ाब से बचने के लिए अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन की महल में हुई। फिरौन कौन था? फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अल्लाह से बात की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किस पहाड़ पर बात की थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तूर पहाड़ पर बात की थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।